Hi, Assalamualaikum. Salam sejahtera. So, under this video, I'm going to cover chapter 5, which is about work, energy, and power. Okay. So, first one, we have learning outcome 5.1a. It's about defining work done by a constant force. Okay. Work is defined as a scalar or dot product between force and displacement. So, in terms of formula, it could be defined by using W is equal to F dot S. Okay, so kalau kita revise balik, dot product punya formula dalam chapter 1. Okay, so contoh kita ada F dot S. We call it as dot product ataupun scalar product. Okay, so dia punya equation dia akan jadi F as cos theta. Okay, so theta ni adalah angle di antara force dan juga displacement. Tapi kalau dia adalah adalah cross product, okay, formula kita akan jadi F as sin theta. Okay, so that is the differences between dot product and cross product. Okay, so now work is defined as a dot product ataupun scalar product. Okay, so therefore our equation daripada F dot S dia akan jadi F as cos theta, just like this equation. Okay, so F will be the magnitude of force, S will be the displacement of the body, and theta will be the angle between force and displacement travel. Okay, so contohnya kita ada satu buku. Okay, buku tersebut dikenakan external force. Contoh, saya lukis satu buku, bukan buku lah, blok lah senang sikit kan. Okay, blok di atas satu permukaan. And then there is a tension here. Okay, tension itu kita akan definekan dia sebagai kita punya force lah. Okay, force. And then this tension akan tarik buku tersebut ke kanan sejauh 2 meter. Displacement dia 2 meter. So, apa yang dimaksudkan dengan equation ini nanti? Force itu akan jadi tension. Okay, force ni akan jadi tension. S dia akan jadilah 2 meter. Kita masukkan formula 2 meter. And then cos theta, okay, theta will be the angle between our force, which is tension, and the direction of the displacement travel. So contoh macam ni, okay, contohlah macam ni kan, ini direction of displacement and that was the direction of tension. Okay, so theta kita akan jadi the angle between tension dan juga displacement travel. Okay, so that is the meaning by the theta. Okay, the angle between tension ataupun force, any force and displacement. Okay, force kat sini adalah force yang kita dah belajar dalam chapter lepas yang ada 5 tu, iaitu antaranya kita ada first kita ada weight, lepas tu kita ada normal force, kita ada tension, kita ada friction, and also we have external force. Okay, so kalau dia minta dekat sini work due to the tension, so maksudnya force dekat sini pun akan jadi force tension. Okay, contoh saya bagi lagi dekat atas ni. Okay, contoh saya ada satu blok di atas satu permukaan yang kasar. Okay, so apabila soalan minta kita what is the net work done on the block. Okay, so maksudnya dekat sini kalau awak nampak keyword net work done, maksudnya dia nak total work done. Total work done. Okay, so maksudnya dekat sini tugas pertama awak apabila dia minta awak total work done, first kali awak kena draw free body diagram untuk all the forces acting on the system. Contoh sekarang ni saya ada blok di atas satu permukaan yang kasar. First of all mestilah saya ada weight ke bawah. Okay, and then after that saya ada rough surface and then this block is moving, contohlah motion dia ke sini. Okay, ni adalah motion dia. Okay, so maksudnya my friction force will be this way. Okay, and then I also have normal force. Okay, so lepas tu normal force, external force tak ada, tension pun tak ada. Okay, so maksudnya dalam sistem saya ni, total net force saya ada 3 jenis, iaitu yang consist of normal, friction and also weight. So apabila dia minta net work, maksudnya awak kena consider all the forces acting on the system, barulah awak masukkan dalam formula work. Okay, apa yang saya masukkan, contoh first kali awak cari what is the work done due to the normal force. Okay, so masukkan formula macam biasa, F as cos theta. Okay, and then kita tukarkan F ni kepada normal force. Okay, S ni contohlah dia berapa jarak dia travel ke kanan tu. Okay, kita masukkanlah S dia berapa. So cos theta. Theta adalah the angle between normal force and the direction of the block travel. Okay, so direction dia ke kanan. So kalau nampak kat sini, okay, so contoh ke kanan lah kan dia punya direction. Okay, this is V.
Okay, so kalau kita tengok kat sini, angle di antara normal dan juga displacement travel adalah 90 degree. So masuklah 90 degree kat sini. So nanti normal force tu dia akan bagilah value dia, and displacement pun dia akan bagi sejauh mana awak travel. So bila awak dah kira-kira, so awak akan dapatlah work done on the block due to the normal force. Okay, so maksudnya unit dia akan jadi joule. Okay, so lepas tu kita pun ada work due to the weight. So kita masukkan formula yang sama. Work due to the weight is equal to F as cos theta. So F tu terus kita masukkan force weight. Okay, S displacement cos theta. Theta adalah the angle between weight dan juga displacement travel. So kalau tengok, angle kita adalah 90 degree. So buatlah 90 degree. Okay, so nanti kita kira-kira, kita akan dapatlah work done on the block due to the weight force berapa joule. Okay, so lepas tu kita ada lagi satu kan, work due to the friction force. Okay, so maksudnya bahagian F as cos theta tu, F tu kita akan masukkan friction as cos theta. Okay, so kita tengok sekarang, friction kita ke kiri, motion kita ke kanan. So the angle here is 1080 degree. So masukkanlah F as cos 180 degree. So kita kira-kira, kita akan dapatlah work done due to the friction force berapa joule. Okay, so cara untuk kita kira total work done, maksudnya kita kena sum up all the work done by all the forces acting on the system. Okay, so maksudnya work total ataupun work net is equal to work done by the normal force tambah work done by the weight force tambah work done due to the friction. So kita tambah-tambah, dapatlah kita punya value total work done in the system. So this is going to be our answers. Okay, so kalau contoh soalan minta what is the work done due to the normal force, so maksudnya jalan kira kita hanya sampai sini sajalah. Okay, kita kira sampai yang sini. Okay, itu work done due to the normal force. So normal force darab dengan displacement, darab cos angle between normal force and displacement dapat berapa. So calculation kita sampai sini saja. Okay, contoh kalau work done, soalan tanya what is the work done due to the friction force. So maksudnya inilah jalan kerja kita sampai sini. Okay, yang ini saja. Okay, so it depend on the question. Tapi kalau dia minta total work done, so maksudnya kita kena analyse what are the forces acting on the system secara keseluruhannya. Okay, so barulah kita dapat total work done acting on the system. That is the idea of this equation lah. Okay, alright. So work is a scalar quantity and the unit will be joule ataupun kg meter square per second square. Okay, yang ini awak boleh derive daripada equation lah. Force S. Okay, force darab S. So force kita ada equation dia adalah, so pada asalnya F equal to MA kan. So force ada kg meter per second square. So masukkanlah kg meter per second square. Darab displacement adalah meter. Okay, so jadilah equation dia kg meter square S square, negative square. Okay, negative 2 sorry. Okay, so dapatlah equation yang SI unit ini. Okay, so both unit you can use it. Okay, tapi paling senang joules lah. Okay, tapi anda yang kata tiba-tiba tak ingat kan nak exam, so you can derive the unit from the equation itself. Okay, so work done on the object is 0. Okay, bila kita punya force sama dengan kosong ataupun displacement sama dengan kosong ataupun theta kita sama dengan kosong. Okay, ni macam dia berbalik kepada equation lah. Work is equal to F as cos theta. Okay, so bila force kita kosong, so maksudnya work kita pun akan kosong lah. So ataupun bila displacement kita kosong, work kita pun akan kosong. Ataupun lagi satu, apabila theta kita ni sama dengan 90 degree. Okay, sebab apa? Sebab kalau awak tukar, tekan calculator, cos 90 degree will be equal to 0. So the whole thing here akan jadi 0. So nanti automatically awak punya work pun akan jadi 0 juga. Okay, so that is why your work will be 0 when our force acting on the system ataupun the displacement travel by the object in the system is equal to 0. Ataupun lagi satu, apabila angle kita, iaitu angle di antara force and also our displacement travel by the system is equal to 90 degree. Okay, so these three conditions will cause you to have a work done on the system it's equal to 0. Okay, so sign for work done. Okay, so as you know, okay, since our work is equal to scalar quantity, secara fiziknya sepatutnya dia tak ada plus minus sign kan, sebab plus minus is always refer to the direction of the quantity. But so since sekarang scalar quantity, so maksudnya work sepatutnya hanya ada magnitude saja. Dia tidak ada plus minus sign. Tetapi dia akan ada plus minus sign. Tapi plus minus sign tu awak kena ingat, it's not refer to the direction of the work, okay? But it refer to the numbers of energy. Okay, so contoh kat sini, it's important to consider for a system approach to
problem is that work done is an energy transfer. Okay, so maksudnya contoh kalau work done kita kira-kira, okay, kita dah masukkan dalam formula W is equal to Fs cos theta tu. Kita dapati bahawa work kita adalah positif. So apa yang you boleh define daripada value tersebut bukan dia punya direction, tetapi you boleh define dari segi dia punya transfer of the energy. Okay, so contoh kalau positif maksudnya energy is transferred into the system. So maksudnya work is done on the system. Maksudnya apa? Ada orang lain buat kerja dekat sistem tu. Okay, maksudnya energy daripada luar masuk ke dalam sistem tersebut. Sebab apa? Sebab work dia punya unit adalah joule. Sama juga dengan energy. Energy pun dia punya unit adalah joule juga. So that's why konsep work sebenarnya sama dengan konsep energy. So when you look at work is done on the system. So maksudnya sistem tersebut tak perlu buat kerja. Orang lain buat kerja untuk dia. Okay, so maksudnya there is energy transfer into the system. So maksudnya sistem awak dapat energy daripada luar lah. So bila kita dapat energy, mestilah kita positif. Okay. So situation ini akan terjadi apabila kita punya angle will be equal to, is between 0 to 90 degree. Okay, sebab apa? Sebab kalau you tekan calculator, Fs cos theta tu, kalau theta kita adalah di antara 0 to 90 degree, we will get a value of work with positive value. Okay, so work done will be negative if the work done is doing by the system. So maksudnya sistem tu kena buat kerja. So maksudnya there is energy transfer out of the system. So maksudnya sistem kita lost energy lah sebab dia kena buat kerja. Okay, so bila dia lost energy transfer out of the system, so maksudnya there is work will be negative value lah. Okay, and it will happen when your theta is equal to 90 degree to 180 degree. Okay, so itu adalah definition kenapa work kita boleh jadi positif dan negatif. It's not defining about direction, but it will define you about the transfers of energy from the system. Okay, so maksudnya energy kita transfer in ke transfer out. So kalau transfer in, maksudnya kita dapat energy. So maksudnya energy kita positif lah. So kalau there is energy transferred out of the system, so maksudnya energy kita keluar. So maksudnya negatif lah energy kita ataupun work done kita. Ingat work sama dengan energy sebab dia punya unit adalah sama. Dua-dua joules. Okay. So, selain daripada formula di atas iaitu F.S ni ataupun Fs cos theta ni, okay, work can also be find dia punya value based on the graph, area under the graph F versus S. Okay, syarat dia mesti force versus displacement, bukan force versus time. Force versus time akan bagi you, area under the graph tu akan bagi you value berkenaan dengan impulse. Okay, so untuk kita cari work done, you kena make sure paksi you F versus displacement. Okay, so the area under the graph will give you information about work. Okay, so you kira lah, contoh sekarang area kita berbentuk segitiga. Okay, so maksudnya gunalah formula for triangle. Okay, ataupun bentuk dia trapezium, so gunalah formula trapezium. Ataupun berbentuk rectangle, so gunalah formula rectangle. So area under the graph F versus S will give you information berkenaan dengan work done. So maksudnya area under this graph ni, awak dah tak boleh buat meter square lah dia punya unit. Dia akan jadi joule. Okay, sebab apa? Sebab area kita sekarang will give us information berkenaan dengan work. Okay, so area akan jadi joule lah dia punya unit. Okay, bukan meter square. Okay. Alright, so next we have energy and conservation of energy. Okay, so first dalam konsep conservation of energy ni kita ada 3 konsep conservation. So the first one, we have principle of conservation of energy in general. Okay, secara general sajalah. Okay, so apa yang dimaksudkan dekat sini, macam suka saya ingatkan dekat awak, bila awak nampak principle of conservation of whatever lah. Okay, macam sebelum ni kita ada principle of conservation of linear momentum. So meaning that in the closed system, the total momentum in the system will conserve ataupun will constant. So sama juga dengan ni. Okay, tapi sekarang kita ada conservation of energy, meaning that in a closed system, the total energy of the system will be conserved ataupun constant. So that is the statement that you can predict when you see this perkataan conservation ni. Okay, so kita tengok belakang ni apa. So maksudnya it will subjected to a closed system, the total energy ataupun the total momentum ataupun apa-apalah will be conserved. Okay, dengan syarat sistem tersebut adalah isolated system ataupun closed system. Maksudnya there is no ada external force acting on the system. Okay, so maksudnya sistem tersebut tidak diganggu oleh force-force yang lain. Okay, macam itulah. Okay, so secara matematiknya,
Okay, dia macam ni lah, summation of energy, okay, will be constant. Ataupun, summation of energy will be constant provided that the forces acting on the system is equal to 0. Okay, so or dia boleh jadi macam ni. Okay, equation dia, total energy initial will be equal to total energy at final. Okay, so contoh, you ada batu. Okay, so contoh you hold a rock in a certain height and then, okay, so dekat contohlah ni point A. Okay, something hold the rock. Okay, so lepas tu situation nak you kaji apakah energy transformation daripada point A to point B. So point, contoh ni bottom. Okay, so contoh point B kat sini. Okay, so maksudnya total energy initial will be dekat sini. Okay, total energy at final will be energy dekat sini lah. So itu adalah 2 point yang you kena kaji. Okay, macam tu, itu yang dimaksudkan dengan initial dan juga final. Okay, based on your location of the object ataupun location of the system. Alright. So satu lagi statement penting, okay, yang awak perlu pegang adalah, yang ini awak dah belajar dalam SPM. Energy cannot be created or destroyed, but it can be converted from one form to another form. So untuk pengetahuan awak, energy ni satu benda yang sangat-sangat magic. Sebab apa? Sebab manusia tak create energy tau. Okay, maksudnya masa bumi ini dicipta ataupun masa alam semesta ini diciptakan, there are already energy dekat dia. Okay, so maksudnya pada permulaan kejadian dunia ni ataupun semesta ini, okay, sebenarnya energy tu sifat dia percuma je, tak payah bayar pun. Memang Tuhan dah jadikan alam ini sekali dengan energy. Betapa baiknya kan Tuhan kita. Okay, so maksudnya energy tu pada permulaannya dia percuma. Contoh energy yang saya maksudkan adalah source utama energy untuk semesta ini adalah matahari. Matahari percuma kan? Okay, antaranya lah. Ataupun untuk dunia, kalau kita fokus pada bumi, antara source of energy yang kita boleh dapat secara natural adalah angin, air, apa lagi? Solar energy. Okay, itu semua antara contoh energy yang percuma. Tetapi apabila kita untuk convertkan energi yang natural tu kepada satu energi yang lebih commercial, yang senang digunakan, iaitu antara contoh tenaga elektrik. So we need a cost to convert the energy into energi yang boleh digunakan, yang mudah digunakan. Contohnya elektrik. So sebab tu sekarang tenaga kita berbayar lah. Okay, so that's why. Okay, so tapi pada asalnya tenaga itu sifat dia percuma, memang dah dijadikan secara naturalnya. Kita tak perlu bayar pun. Okay, tapi oleh kerana kita nak convertkan dia kepada satu energi yang lebih komersial, yang boleh mudah untuk kita gunakan, so that's why we need to pay for energy lah for this day. Okay, so energy cannot be created, okay, and cannot be destroyed. So manusia tak ada kuasa untuk created ataupun destroykan energy, tapi manusia boleh transformkan energy tu daripada satu bentuk ke satu bentuk yang lain. So contoh kalau kita ada lampu, kita turn on the light using the electricity, right? So contoh tenaga elektrik yang kita bagi dekat lampu kita, contohlah dalam 5 joule, okay? So maksudnya tenaga elektrik tu, okay, dia akan 5 joule selama-lamanya. Okay, 5 joule tu mungkin dia akan convert kepada tenaga haba, okay, sebanyak berapa joules, okay, sebanyak berapa persen jadi tenaga haba, lagi beberapa persen dia jadi tenaga light energy. Okay, so that is the transformation of energy lah yang kita boleh tengok dengan mudah. Okay, so sebenarnya energy kita sentiasa ada dekat sekeliling kita. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan statement ini. Alright, so next we have mechanical energy. Okay, mechanical energy, for your information, it consists of two types of energy. The first one is kinetic energy and the second one is potential energy. So basically mechanical energy terbagi kepada dua, iaitu kinetic energy. Yang kedua kita ada potential energy. Okay, so kinetic energy is the energy of a body due to its motion. So if you look at our equation for kinetic energy, we have half mv square. So meaning that energy yang bergantung dengan motion of an object, maksudnya itu adalah kinetic energy. Okay, energy that is due to the motion of an object. So untuk objek yang tak ada motion, automatically maksudnya dia tak adalah kinetic energy. Okay, as long as the object ada motion, tak kisahlah dia berjalan ke, merangkak ke, as long as dia ada motion, confirm dia akan ada kinetic energy. Okay, energy of a body due to the motion of the object ataupun of the system. Okay, lepas tu kita ada potential energy kan, tadi mechanical energy consists of dua, kinetic dan juga potential. Okay, so untuk pengetahuan awak, potential energy terbahagi lagi kepada dua. Okay, iaitu first we call it as gravitational potential energy and the second one we call it as elastic potential energy. So maksudnya tadi dekat sini terbahagi lagi kepada dua. Okay, iaitu UG ataupun lagi satu US.
Okay, UG ni, U subscript G ni adalah gravitational potential energy, and US adalah elastic potential energy. Okay, sebenarnya kedua-dua ni adalah the energy posed in an object due to the location ataupun position of an object. Okay, sebenarnya. Okay, so kita tengok gravitational potential energy is defined as the energy stored in a body or system because of its position. Okay, sebab apa? Sebab dalam potential energy yang awak dah belajar sebelum ni, okay, formula dia adalah ini, iaitu UG is equal to mgh. So maksudnya kita ada faktor H dekat sini. So meaning that any object in this world, when it has a certain height from our level ground, automatically that object will pose gravitational potential energy. Okay, any object yang ada height daripada aras tanah kita, confirm dia ada gravitational potential energy. Okay, and the formula is mgh. Okay, so maksudnya is the energy posed by an object due to its position ataupun its location ataupun its height. Okay, so untuk elastic potential energy sama juga sebenarnya, cumanya nama pun elastic, so kita akan fokus kepada position of an object yang ada connection dengan elastic material. Contohnya spring. Okay, so dekat sini dia punya maksud, elastic potential energy is defined as the energy stored in an elastic material as a result of their stretching and compression of the spring. Stretching and compressing of the elastic material itself lah. Antara contoh elastic material kita ada spring, kita ada getah, apa lagi? Tu je lah yang saya rasa antaranya, ataupun simulation seesaw. Okay, seesaw kita kan ada spring kan, jongkang-jongkit. Okay, itu antaranya. Lagi satu, biasanya dalam syllabus kita akan deal with spring lah basically. Okay, so untuk formula elastic potential energy, okay, U subscript S is equal to half kx square, ataupun lagi satu equation dia half F as X. Okay, so maksudnya dia ada dua equation yang berbeza. So dua-dua awak boleh guna. So it depend on the question. Kalau question you give you information berkenaan dengan K, so you bolehlah guna equation yang ada K. Kalau situation dalam question you give you information berkenaan dengan spring force ataupun restoring force, so maksudnya you bolehlah guna equation yang kedua ini. Okay, so Fs adalah restoring force ataupun nama lain dia sebagai, kita panggil dia spring force. Okay, dia punya force yang ada dekat elastic material tu. Okay, so contoh restoring force ni, contoh kita ada elastic material kan, spring. Okay, bila kita tarik spring kita tu akan patah balik pada tempat asal kan, dia akan elastic bila kita tarik, and then bila kita lepaskan dia akan patah balik kepada tempat asal dia. That ability of the spring to restore its initial state, maksudnya untuk kembali ke tempat asal dia, itu adalah kita panggil dia sebagai restoring force ataupun spring force. Okay, and also K we have maksud dia adalah spring constant. Spring constant ni basically is the properties of the spring, ataupun dia merupakan biasanya K ni, value K ni akan bagi awak hint berkenaan dengan kekuatan satu-satu spring tu ataupun stiffness of the spring. Okay, contohnya kalau spring tu ada high value of K, so maksudnya dari segi extension dia akan susah sikit lah untuk kita tarik sebab dia sangat-sangat keras spring tu. Dia less elastic lah kalau K dia besar. Kalau K dia kecil, saya tak silap saya lah, value kita boleh stretch dia dengan panjang sikit. Okay, so nanti saya tengok balik. Okay, K ni macam dia basically refer kepada the elasticity of the spring tu. So every spring will have its own value for K. Okay, so contoh kalau soalan kita dealing with the same types of spring, so maksudnya kita akan ada value K yang sama. Tapi kalau soalan kita clearly state that the spring is two different springs, so meaning that we have two different value of K lah. Okay, so extension will be how much the spring extend. Okay, contoh kita ada spring. Okay, ni initial dia. Okay, lepas tu bila kita stretch kan spring tu, dia akan jadi kembang lah kan. Okay, alright. So nampak tak the distance between position A, position pertama, dan juga position kedua. So ini position pertama, ini position kedua. Okay, so ini adalah yang kita panggilkan dengan extension. Okay, the value of the object tu move seberapa jauh. Okay, itu yang kita panggilkan dengan extension. Ataupun bila compress, so maksudnya contohnya bila kita compress spring kita tu ke belakang kan. Okay, contoh bila kita compress dia akan jadi lagi macam ni, lagi dekat. Okay, so maksudnya
extension sekarang adalah contoh initial dia yang ini, second dia yang ini, kita compress the spring. Okay, so sekarang dekat sini. So ini akan jadi kita punya compression pula. So value untuk compression pun X juga. Okay, so sama saja. Kita akan guna X untuk both extension dan juga compression. Okay, iaitu the distance, berapa banyak dia boleh ditarik, berapa banyak dia boleh dicompress. Okay, alright. Okay, so this is the situation. Okay, so contoh you ada bola and then you hold the ball at a certain height. Okay, so contoh dia ada height kat sini kan daripada ground level. So maksudnya objek kita akan ada UG. Okay, automatically dia akan ada UG. Okay, so lepas tu kita ada spring. Okay, so nampak tak sebenarnya potential energy ni memang berkenaan dengan a position of an object. So yang ini kalau elastic potential energy kita tengok berdasarkan dia punya X. Okay, seberapa jauh dia travel ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Okay, dari segi potential gravitational kita ada height. So nampak tak dia macam berkait rapat dengan a position of an object. Cuma dia terpisah dua. Satu kita apply dengan sistem yang tak ada elastic material. Satu kita apply dekat sistem yang ada elastic material. Okay, so Hooke's law is a very famous law that we use when we are dealing with a spring ataupun elastic material. Okay, so Hooke's law state that the restoring force of a spring is directly proportional with the amount of stretch or compression X if the limit proportionality is not exceeded. Okay, so contoh tadi daripada equation atas kan kita ada half kx square is equal to half fs kx. Sorry, contoh kita buat macam ni. So bila kita buat persamaan equation dia, kita ada 1/2 kx square is equal to 1/2 fs x. X. Okay. So bila kita cancelkan mana yang boleh cancel, so half ni kita boleh cancel, x pun 1 kita boleh cancel, so dia akan jadi kx is equal to fs. Okay, so terhasillah relationship di antara spring force ataupun restoring force dan juga extension. So kalau kita tengok dekat sini, okay, kita boleh study lah berdasarkan equation ini. Contoh kalau extension kita increase, okay, so maksudnya kita punya restoring force pun akan increase. So that is the idea of this equation that you can study about. Okay, so tetapi okay, relationship ini iaitu directly proportional ini, contoh X increase, F will be increase, kita akan ikut sejauh mana, selagi mana kita punya limit of the spring tu tak exceed. Contoh maksud yang dimaksudkan dekat sini limit exceed tu, contoh awak ada situation kan bila awak tarik getah, okay, bila awak tarik getah up to certain point, getah tu dia akan putus. Okay, maksudnya dia tak mampu dah untuk kembali ke tempat asal dia. Sama ada dia akan putus ataupun contoh kalau spring you tarik over limit dia, spring tu dah tak mampu untuk kembali ke tempat asal dia. Okay, so maksudnya you dah over the limit of the spring ataupun over the limit of that elastic material. So bila you dah over the limit, this relationship dah tak valid, iaitu directly proportional. Maksudnya relationship yang Hooke's law cakap lah, iaitu restoring force will be directly proportional with X. Okay, so selagi limit of the elastic material tu tidak exceed, so maksudnya kita boleh follow relationship ini. Tetapi apabila you exceed the limit, maksudnya you kenakan force yang terlalu tinggi ke atas elastic material tersebut sampai membuatkan elastic material tu tak mampu untuk kembali ke tempat asal dia, maksudnya Hooke's law kita dah tak boleh nak apply. Okay, sebab relationship ini dah tak valid. Macam tu. Okay, so selagi dia tak lebih limit, maksudnya kita boleh follow Hooke's law. Apabila dia lepas the limit satu-satu elastic material tu, Hooke's law dah tak valid. Okay, alright. So dekat sini kita boleh dapat dia punya relationship dia adalah directly proportional. Tapi kita ada negative sign. Sebab apa? The direction of Fs is always in opposite direction to the extension. So yang ini kita boleh study daripada sinilah. Contoh kita nampak dalam gambar rajah kita ni, okay, extension kita ke kanan. Okay, so secara logiknya spring kita apabila kita tarik ke kanan, the tendency of the spring to move back to its original position adalah ke kiri lah kan. Okay, maksudnya dia akan ke kiri, dia punya ability untuk kembali ke tempat asal bila kita release the ball. Okay, so ini adalah restoring force. Okay, iaitu the ability of the elastic material to get back to its initial state. Okay, so tadi extension kita ke kanan. So kalau you nampak, they are opposite to each other direction dia. So that's why our relationship Fs is equal to Kx, tapi salah satunya mestilah ada negative sign. Okay, so maksudnya contoh Fs kita positif,
So extension kita akan jadi negative sign lah. Okay, so macam dalam equation ini. Okay. So bila awak nampak tadi kan kita dah belajar energy ataupun work done kita boleh cari daripada area under the graph kan. Okay, so contoh area under F versus S graph. Okay, so untuk elastic material, so kalau awak nampak ada graph F versus extension, so automatically maksudnya area under this graph will give you information berkenaan dengan elastic potential energy. Okay, ataupun US lah. Okay, yang ini akan jadi elastic potential energy ataupun work done due to the stretching and compressing of a spring. Okay, so work done ni sama je dengan US. Okay, sebab energy dan juga work done adalah benda yang sama. And then lagi satu yang you boleh dapat daripada F versus X adalah dia punya gradient akan bagi you information berkenaan dengan coefficient of the spring ataupun spring constant K tu. So maksudnya MU sama dengan spring constant. Okay, K yang equation yang atas tadi. Yang ini, okay, spring constant ni. Okay, so maksudnya ada dua benda yang boleh dapat daripada graph F versus X iaitu US, iaitu elastic potential energy dan juga dia punya K iaitu spring constant ataupun nama lain dia coefficient of the spring. Okay, it's the two same thing, okay, with different names. Okay, coefficient ataupun spring constant tu adalah benda yang sama. Alright, so itu saja untuk itu. Okay, so selepas tu tadi kita ada conservation of energy saja in general. Okay, so this one is the second conservation of energy. Okay, iaitu kita fokus kepada mechanical energy. As you know tadi mechanical energy kita ada kinetic dan juga kita ada potential energy. Okay, potential energy terbahagi kepada dua lagi iaitu U gravitational potential energy dan juga elastic potential energy. Okay, so sama juga statement untuk conservation of mechanical energy. So maksudnya in isolated system, the total mechanical energy in the system will constant. Okay, dengan syarat dia adalah isolated system lah. Itu system when there is no external force acting on the system. Okay, so E is equal to K plus U. Yang ini yang kita masukkan dengan mechanical energy lah. E kat sini represent mechanical energy. Okay. Alright, it consists of kinetic dan juga potential energy will be constant. Okay, so contoh dekat sini Okay, kita ada seorang lelaki pegang batu. Okay, so maksudnya initially semua objek sebenarnya pada permulaannya dia akan ada dua jenis energi ni iaitu kinetic dan juga potential energy. Tetapi kita akan analysekan dia berdasarkan situation. Okay, so contoh initially kat sini mula-mula confirm batu tersebut akan ada U plus K iaitu energi dari segi potential energy, gravitational potential energy dan juga kinetic energy. Okay, iaitu contoh kalau kita pecahkan equation tu kita akan dapat MGH lah. Sebab apa? Sebab kat sini batu ni tak dealing with elastic kan. So maksudnya kita ambil potential energy yang MGH. Okay, tambah 1/2 mv square. Okay, so contoh kat sini. Initially memang energy yang ada pada batu ni adalah dua jenis energy iaitu mechanical energy tadi lah iaitu kinetic dan juga potential energy. Tapi oleh kerana kalau awak nampak initially this guy hold the batu, okay, hold the rock. Okay, so maksudnya rock tu, that stone tak ada motion. Okay, maksudnya di dalam genggaman lelaki tersebut. So meaning that there is no velocity in here. Okay, so maksudnya bila velocity kosong, so apa tenaga yang tinggal hanyalah gravitational potential energy saja yang tinggal. Okay, sebab apa? Sebab dia ada H daripada bottom. So maksudnya dia still ada MGH. So that's why kalau you tengok bar graph ni, kinetic energy awak kosong. Okay, you punya potential energy awak adalah maximum. Okay, so maksudnya contoh kat sini total energy dia that MGH tu adalah 5 joule. Okay, so lepas tu at the middle point. Okay, so maksudnya dekat sini pun batu awak akan ada dua jenis energy pada permulaannya. So kita analyse, dia ada MGH tak? Tambah dia ada mv square tak? Okay, so sekarang ni dari segi H dia ada. Okay, maksudnya dari segi ketinggian dia still ada ketinggian. Okay, dia still ada H. So maksudnya MGH ada. Motion confirm lah di tengah ni dia, dalam keadaan dia bergerak ke bawah kan. So confirm dia ada velocity iaitu kinetic energy. So awak punya bar graph dari segi energinya kita boleh kaji bahawa dekat tengah-tengah tu kita akan ada potential energy dan juga kinetic energy. So maksudnya 5 joule tadi, okay, dia akan bahagi kepada 2. So mungkin 2.5 dekat gravitational potential energy lagi 2.5 dekat kinetic energy. Tapi secara keseluruhannya dia still ada 5 joule. Okay, nampak tak? Energy cannot be destroyed but
cannot be destroyed or cannot be created, but it can be transferred from one to another form of energy. Okay, so contoh tadi permulaannya kita ada mgh saja. So sekarang apa yang awak boleh faham daripada situation ini, mgh tu sekarang dia dah bertukar kepada mgh dan juga kinetic energy. So itu yang awak boleh tahulah daripada sini. Okay, so bila dia dah sampai at the bottom place, okay, so just before it hits the ground, okay, so meaning dah tak ada H, okay, so pada permulaan dia ada U, dia ada K, tapi kita analysekan dia berdasarkan dia punya situation, okay, so maksudnya dia dah tak ada H, okay, so H ni kita potong, kosong, tapi dia still ada velocity, maksudnya just before it hit the ground, dia still ada motion kan, lepas tu baru dia tak ada motion, so maksudnya velocity kita ada, still ada, so that's why bar graph awak jadi macam ni, kinetic energy maximum, there is no potential energy at all because you already reach at the ground level. Okay, so maksudnya kinetic energy kat sini, energy dia adalah totally 5 joule. So maksudnya daripada you ada 2 energy tadi, dia akan convert kepada kinetic energy sahaja. Okay, itu yang dimaksudkan dengan konsep transformation of energy. Okay, so contoh kat sini total energy kita ada 2, okay, itu kinetic energy dan juga mgh. Okay, so contoh initial point, contoh dia nak awak kaji daripada point A dengan point B. Okay, point A tadi dekat atas ni. Okay, dekat tangan lelaki tu. Ni point A contohnya. Ni point B. Okay, contoh. So maksudnya initial part ni kita bolehlah kaji point A. Final part ni kita kaji point B. So it depend on the question lah nanti. Okay. So maksudnya pada permulaan dia akan ada dua-dua ni. Batu tu akan ada dua-dua jenis energy. Okay, tetapi kita akan analysekan dia based on dia punya situation. So tadi contoh dekat point A, kita tak ada velocity kan? So maksudnya velocity ni akan jadi kosong. So tinggallah mgh initial. Okay, so lepas tu towards point B. Tadi kita analysekan dia ada dua-dua energy. So maksudnya dua-dua energy lah dia ada. Okay, so maksudnya dekat sini apa yang awak boleh cerita daripada equation ini, gravitational potential energy is converted into kinetic energy and also gravitational potential energy. So maksudnya dia terpecah kepada dua energy yang berbeza. Macam tu, okay. So maksudnya dekat mgh ni tadi dia akan ada 5 joules. Okay, so dekat sini total up dia pun mestilah dia kena ada 5 joule juga. Sebab apa? Sebab equation kita adalah sama dengan. So maksudnya 5 joule tu dia akan bahagi kepada 2 dah. Okay, mungkin separuh dekat kinetic, separuh dekat high. So it depend on the situation. Okay. Alright. Okay. So contoh kalau dia minta you kaji dekat point C pula. So point C, contoh saya buat point C kat bawah sekali lah. Okay. So kat sini C. Okay. So kita kaji sikit. Saya nak awak nampak macam mana energy transformation tu maksud dia. Okay. Alright. So contoh tadi dekat bottom saya cerita dia dah tak ada height. So meaning dia dah gravitational potential energy. Kosong. Tapi dia still ada velocity. So maksudnya tinggallah 1/2 mv squared final. Okay, so maksudnya kat sini awak punya gravitational potential energy is converted into kinetic energy. So that is the information ataupun benda yang awak boleh describe based on concept principle of conservation of mechanical energy. Okay. Alright. So yang ini adalah konsep conservation of energy yang ketiga, iaitu it's about dissipative force. Dissipative force ni adalah force yang akan menyebabkan sistem awak tu jadi less efficient. Okay, maksudnya there is external force acting on the system. Antara contoh dissipative force hadir dalam awak punya sistem adalah bila awak nampak word friction, bila awak nampak word air resistance, bila awak nampak word push or pull action. Okay, so maksudnya confirm awak punya sistem tu sekarang dealing with dissipative force. Okay, so maksudnya awak punya energy initial tadi dah tak conserve lah dengan energy final. Okay, tetapi kita akan buat satu lagi equation, okay, iaitu macam ni. Total energy initial tambah dengan energy loss due to the dissipative force. Okay, so energy loss ni datang daripada dissipative force tadi. Okay, is equal to final total final energy lah. Okay, so initial energy maksudnya masukkan saja. Ini adalah maksud dia energy kat sini adalah mechanical energy. Okay, begitu juga dengan final lah. Okay, mechanical energy. Okay, so maksudnya kat sini dia akan terpecah kepada dua jenis energi lah, iaitu kinetic energy dan juga gravitational potential energy. Okay, so kalau awak dealing with spring, potential energy ni dia akan jadi spring punya potential energy lah. Okay, yang ada 1/2 kx square tu. Okay, tetapi dalam contoh ni biasanya kita akan dealing with gravitational potential energy. So it depend on the situation.
Okay, so maksudnya kat situ mgh. So work loss ni dia akan jadi energy loss ni dia akan jadi work done due to the friction. Okay, ataupun work done due to the dissipative force lah. Okay, so ini yang dimaksudkan dekat sini. Sebab apa? Energy is also equal to work done. Okay, so kalau soalan minta you work done by the friction force in the system, so maksudnya you kena kira this energy loss ni berapa. Okay, so masukkan formula. So bila you rearrangekan equation atas tu, you boleh dapat juga equation energy loss ataupun equation work loss due to the friction tu berapa. So is equal to summation of energy final minus energy initial. Okay. So maksudnya kita nak carilah apa yang menyebabkan loss dalam sistem tersebut. Macam tu. Okay. Basically is due to the friction. Contoh you ada engine kan. Okay, dalam engine kan, sistem engine kita kan is sangat-sangat berkait rapat dengan friction. So kalau nampak engine kita tu kan dia macam, sistem dia kan macam rotation kan. So maksudnya dalam rotation tu ada friction. Okay. So kalau engine awak tu, okay, banyak sangat friction. So maksudnya energy initial dia, okay, energy yang dibuat tidak akan sama dengan outcome dia. So maksudnya car awak tu akan jadi less efficient lah. Mungkin dari segi performance dia akan kurang. Sebab it's dealing with loss, energy loss. Macam tu. That is the idea of conservation of energy with dissipative forces. Okay. Alright, so next we have work energy theorem. Okay, work energy theorem ni adalah salah satu cara macam mana untuk kita dapatkan work done. Tadi kita ada first cara untuk kita dapatkan work done adalah berdasarkan dia punya definition, iaitu F dot S ataupun F as cos theta. Itu adalah satu cara untuk kita dapatkan work. Yang kedua adalah area under Fs. Okay, iaitu force dengan displacement. Yang ketiga, kita akan menggunakan work energy theorem, iaitu work net, work done on an object is also equal to the change of the kinetic energy of the system. Okay, iaitu work energy theorem. Okay, work energy theorem. Dia macam sama juga macam impas lah. Impas pun kita ada 3 cara kan. Satu, equation, area dan juga momentum theorem. Okay, yang ini work energy theorem. Okay, so ataupun dia punya equation work is equal to delta K. Okay, iaitu K final minus dengan K initial. Okay, so maksudnya ada 3 cara macam mana awak boleh dapat ataupun macam mana awak boleh kira awak punya work done in a system. Alright. So contoh kalau soalan bagi awak berkenaan dengan displacement dan juga force, so you bolehlah guna equation pertama. Kalau soalan bagi awak berkenaan dengan graph, so you boleh guna equation kedua. Kalau soalan bagi awak value velocity, lepas tu maksudnya awak bolehlah menggunakan equation yang ketiga untuk cari work done in the system. Okay, that is the keyword lah. Okay, so work net is equal to delta K. So work net ni maksudnya the total work done in the system. So macam tadi yang saya lukis first tadi kan. Kalau dia minta work net, so maksudnya you need to consider all the forces acting on the system. So force pun mestilah dari segi force net. So you need to total up the magnitude of all the forces acting on the system. Barulah you boleh masuk dekat sini value dia. And then you boleh kira barulah value you sama dengan kat sini. Okay, you tak boleh just simply ambil force tension letak sini. Tak boleh. Okay, so maksudnya you kena sum up all the magnitude of force acting on the system, barulah you boleh gunakan equation total work energy theorem ni. Okay, alright. So according to work energy theorem, a moving object has kinetic energy because work was done to accelerate the object from rest to a speed v. Okay, so itu yang dipercayai daripada work energy theorem lah. Okay, dia dapat idea bila dia rasa objek tu dalam keadaan motion. So confirm lah there is energy ataupun there is a work done in the system untuk bergerakkan objek tersebut daripada tidak bergerak kepada satu-satu motion, satu-satu velocity. Okay. Alright. So itu adalah cara untuk kita dapatkan work. Ada 3 cara ingat. Okay. So selepas tu kita ada work done by the force of the gravity. Okay. So maksudnya tadi kan kita ada work is equal to F as cos theta. Okay. So bila dia minta awak work done due to the gravity, so maksudnya force awak ni, okay, antara kelima-lima force yang kita dah belajar iaitu normal force, tension, weight, and then we have friction dan external force. Force yang deal with gravity adalah weight kan, sebab formula dia adalah mg. Okay, so maksudnya force dekat sini kita akan fokuskan kepada weight. Okay, so maksudnya equation force yang lain, okay, force yang lain yang ini selain daripada weight ni tak valid untuk kita gunakan equation inilah yang kita akan belajar ni. Okay, so work G, work due to the gravity is equal to weight as cos
theta. Okay, so nanti equation kita akan jadi mgs cos theta. Okay, so jadi equation macam ni lah. Okay, tetapi S tu iaitu displacement, biasanya kita akan study dia berkenaan dengan height, ketinggian. So kita akan tukarkan dia kepada simbol H lah. So mgh cos theta. Okay, so maksudnya equation akan jadi macam ni. Okay, so tengok dekat sini Wg is equal to Fs cos theta, and then dia akan buat macam saya buat lah, mgh iaitu cos theta. So maksudnya there is change of potential energy lah dia nak kaji. Okay, macam ni. mgh cos theta. So, kenapa theta kita kosong? Theta kan pada asalnya adalah the angle between F dan juga S. So kalau nampak dekat sini, kita punya weight of this ball, okay, it's always direction dia ke bawah kan? And then direction of motion of the ball pun ke bawah. Okay, so maksudnya they are in the same direction. So there is no angle between our force dan juga our displacement travel. So that's why our cos here is equal to 0. Okay, so bila kita nak cari the change of potential energy, kita akan masukkan kosong lah dekat situ. Okay, so equation kita akan jadi macam ni, and then dia akan jadi macam ni. Okay, secara singkatan dia. mgh tu adalah potential, gravitational potential energy. Okay, so therefore, work done due to the gravitational force will be equal to delta U. Okay, so ingat formula delta U ni hanya apply kepada work done due to the gravity. Force gravity iaitu mass lah. Okay, tak boleh work done due to the friction, tak boleh work done due to the normal force pun tak boleh. Okay, mesti work done due to the gravitational force ataupun work done due to the weight. Okay, so maksudnya barulah kita guna equation ini. Alright, so selain daripada tu, awak bolehlah guna equation delta K. Okay. Okay, settle. Alright, so now we have power. Okay, power is defined as the rate at which work is done. Okay, so maksudnya work bahagi dengan time lah. Sebab apa dia ada rate. Rate ni biasanya formula kita mestilah bahagi dengan time. Okay, kadar. Okay, so cara kita nak kira kadar mestilah kita bahagi dengan time. So work bahagi time. Okay, so the average power. Konsep average power dan instantaneous power ni sama je. Macam konsep instantaneous acceleration, average acceleration velocity yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so kalau average, meaning that it's interested to study about the power of the whole system. So maksudnya sistem secara keseluruhannya lah. Okay, so maksudnya kat situ the change of delta W bahagi dengan delta T. So maksudnya kat sini awak boleh kembangkan dah dia kepada work final minus dengan work initial bahagi dengan T final minus T initial. Okay, maksudnya it interested to study about the power throughout the system. Okay, maksudnya dia tak bagi awak at certain time ke apa. Okay, tetapi kalau soalan give you what is the power at T is equal to 1 second to T is equal to 5 second. Contoh. Okay, maksudnya it's defining certain time in the question. So kalau awak nampak time je, confirm dia adalah dia nak minta awak punya instantaneous power lah. So equation untuk instantaneous power adalah dW, the change of work bahagi the change of time. Okay, so sekarang ni work kita dah ada formula kita tadi iaitu F dot S. Okay, so yang berubah okay, dalam kita punya force tadi. So contoh work is equal to F S cos theta kan. Okay, so yang berubah okay, dalam kita punya sistem yang berubah dengan masa adalah displacement. Okay, sebab apa? Force kita acting on the system is a constant force. Okay, ingat force that acting on the system is constant force. So kalau tengok statement atas tu, formula kita apply dekat constant force. So maksudnya force kita tu bersifat constant. Ini bersifat constant. Maksudnya force tu sentiasa acting on the system. Okay, so apa yang berubah? Okay, yang berubah hanyalah kita punya displacement. Sebab apa? Dia travel daripada satu point ke satu point yang lain. So that's why we will differentiate ds over dt. Sebab force tu kita tak boleh nak differentiate dia sebab dia tiada perubahan. Okay. So bila ds over dt kita differentiatekan dia akan jadi formula velocity lah. Formula velocity kan adalah the change of displacement over the change of time. Okay, so jadilah dia formula velocity. So therefore P instantaneous is equal to P dot S. Okay, so maksudnya dot product. So bila dot product kita akan gunakan cos theta lah. FV cos theta. Okay. So since work done is a process involving transformation of energy from one type to another type. So maksudnya power is also equal to delta E over delta T. Ataupun E final minus E initial bahagi T final minus T initial. Okay, so maksudnya P average ni kita ada dua. P average ada dua equation iaitu delta work over delta time
ataupun delta energy over delta time. Sebab apa? Sebab work is also equal to energy. Okay? Alright, so the power is a scalar quantity. So meaning that power tak ada positive dengan negative value lah. Okay, it's only have magnitude. So the SI unit for power is equal to, so boleh generate daripada equation, work adalah joule. Okay, work adalah joule bahagi dengan T, time. Second, sorry. So maksudnya J as negative 1. Okay, joule per second. Ataupun nak senang kita gunakan watt. Okay, macam biasalah yang ni awak dah tahu kan. Okay, for practical purposes, a larger unit is often used the horsepower. So contoh, power untuk domestic use, biasanya dia akan guna SI unit watt. Okay, contoh dekat power kita guna dekat rumah untuk nyalakan lampu, kettle, apa-apa mesin basuh semua tu, okay, biasanya kita akan gunakan watt lah. Tetapi for industrial usage, contohnya factory ataupun transformers, okay, we going to use horsepower. Okay, so maksudnya 1 horsepower bersamaan dengan 746 watt. Okay, so this value conversion you need to remember, because if I look at your constant formula sheet tu, okay, there is no this value. Okay, so maksudnya you need to remember. So 1 horsepower is equal to 746 watt. So ingat, unit conversion daripada horsepower nak ke watt. So maksudnya kita darab dengan 746. So daripada watt kita nak ke horsepower, kita bahagilah 746. So that is the key. Okay. So ingat, unit conversion kena ingat. Sebab apa? Sebab dalam formula sheet awak tak ada. Okay. So 746. Alright. So I think that's all for chapter 5. Okay. That's all for today. Thank you very much.